chung joko Tripuri hinge chung Tripura ni busa Tripuri hina na ho tam hinge Mizoram ni busa ke Mizo tam na ho Nepal ni busa ke Nepali ho Punjab ni busa ke Punjabi ho omo haido Tripura ni busa hinge Tripuri una na ho takuro omo ni bawi le chung thangsa una hinge joto no chung Tripuri hinge Jini kuboy lama no chung hina na ho ar airlines chung khai ke na tamo agi phono chung no kha national party by airlines chung kha tar mane chini dabi 100 বছর ফানা chung abo puron khemaya thangsa una ni bagai hinge chung আঞ্চলিক তুমি কোনো ওয়ান জয় তুমি পার্টি বা এবা ন্যাশনাল পার্টি বাই chung airlines ও ইয়াই chung ফাইদি আন্দোলন খেনা যত মঙ্গিয়া গামিনি এলাকানি বড়গ্রামনো আং তাবো আইনি আওয়াইমং তামইখে ফাইদি chung thangsa খেনা chung যিনি দফানো এবা যিনি হানো chung লানানি হিংখে thangsa খেনা chung যত ককবাকসা খেনা chung আন্দোলন খেনানি বাগৈ যত যতন কাবাগৈ আইনি কাও অরণ্য পাইখা ত্রিপুরাল্যান্ড বাইদি মাইনি অংথ মেন খাইও ভারত সরকার বাই আজ হাল নিসিমি 49 নি 15 অক্টোবর নিসিমি হিংকাই চিনি অহা আগি স্বাধীন ত্রিপুরা তং মানে স্বাধীন ত্রিপুরা বাইयै ভারত নি থাংখা जों তাবক ভারত নি কাইসা অংশ ফিয়া जों भारत 1949 नि 15 অক্টোবর जों मार्जार एग्रीमेंट खालामनाय यागल 1991 खायनो जों अ जागानि संखालगु मै थांखा अ हानि 1984 हंखाय अब अ जे हानो रेनानि बागे बिचनो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रेनानि बागे 11 तारिख सेप्टेम्बर हंखाय राष्ट्रपति नि थानिव ओ जे प्रफेसर तामनाय गसिमं सानजाखा ताई 4 तारिख नाकारदे 1 तारिख एप्रिल 1985 हंखाय राष्ट्रपति नि गसिमं रजाखा ताई तिनि हाय 23 तारिख अगस्त 1985 हंखाय आबनो सामुंग थेपाजाखा ओ सामुंग थेपा माने सालनो न जों ताबुकसुक जरा जों एदिसि मान माने साल नै पालाय दङ जेहेतु चिनि अदफानो एदिसि रक्षा खालायमानिया हंखाय किन्तु एदिसि अदफा रक्षा खालायमानिया हिनफानो कायसा माने गाहाम आ जागाव तंमानि हिनखाय जे जों राज्य सानो आ राज्यनि मेप आबो 1984 उनि थांखा भारतनि संविधाननि आर्टिकल नम्बर 3 नि मुताबिक जों नायो चिनि अदफा जों ताबुक त्रिपुरा राज्यआव तंखाय যেটা জন্য আলাদা রাজ্য মানে ভারত সরকার এডিসি হিসেবে যেটা আলাদা রাজ্য মানে আ রাজ্য সম্পূর্ণ রাজ্য উলিমানিয়ানি বাগে ষষ্ঠ তপশিল তংমানি বাগে আব নিজস্ব পরিচালনা খালাইনানি ক্ষমতা কरै উংমানি বাগে जों ताबु भारतनि संविधाननि प्रथम तपशिल तलां काहांकाय सम्पूर्ण बिनि राज्य चालकनानि क्षमता बिनथानि थांनाय बिनि मुख्यमंत्री नाय बिनि राज्यपाल नाय आबनो नाय जों आर्टिकल नम्बर 3 न नाय जों ताबुक दाबि खालायो भारत सरकारनि थानेवा निनि प्रधानमंत्री बाय टिप्रालेनि कक सामानि थाइसा बक्रै ताबुक सुजरा बरक साव जों टिप्रालेन सान हनै किन्तु आबो सम्पूर्ण सकाल पार्टी से आबो ताबुक साना थांका हंकाय बिनि सिलै जानाय जात टिप्रालेनि बुमुं सिलै बरक ताबुक सरकार गठन खालायो टिप्रालेनि बुमुं सिलै बरक एमएलए लायो टिप्रालेनि बुमुं सिलै बरक चेयरमेन लायो रां सावो आबहाय खालायो जों गोमावै थांनाय 2026 फाइके आबहाय खायते ना ताखुरो ताइबो बिपद जोंनि थानायाव दङ आबंखा ताबुक 2020 सन एडिसि इलेक्शन नाय अ एडिसि इलेक्शन बर बीजेपी बाय आईपीएफ की जोट इंगै बर एडिसि गठन खालायनाय जोट नेशनल पार्टी बाय एबा जातीय पार्टी बाय जेफोर जोट इंखा वान सुबैना सिदे नंकामावै थांसिनाय हामसंग एनआरसी ननर खातुं बायदि एनआरसी माननाय बागै नर हामजादे खातुं दि फैयाबा ता खाजादे
খাতংমাবাই খাজামানি আবো একয়া খাজামাখাই পাইথাকনি আবো দেরাউইবো মানো বেলে খাজাকাই তা খাজা দি তামনি বাগে হিংকে NRC মানে আবো N বাকে ন্যাশনাল আর বাকে রেজিস্টার সি বাকে সিটিজেন রংনি রেজিস্টাर নাই আবো স্বাধীন ত্রিপুরানি কক সায়া এবা অদ ফাফিয়ক জাগনানি কক সায়া তে কাইসাকাই NRC মানখাই ত্রিপুরা রাজ্যনি যত ওয়ানসারক যতনো মাথাংবাই সিনাই হিসাবো তাকুগো অব কাইসা ভারত দেশ অব তাবু অনলি ওয়ানসারক যেটা NRC ni bumung karjaknai rok eba register ni bumung karjaknai rok thangnani thangya abo angrangta kathang samabaya abo bharat sarkar ni byapar bharat sarkar jodi na borno rohornani hingkai je hawa borno rohornani a desh ni মন্ত্রী be borok kok salainai norok saiman khana o sakangno tini be 3 din nangkha bharat ni বিদেশ মন্ত্রী bai বাংলাদেশ ni বিদেশ মন্ত্রী tei বাংলাদেশ ni প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশও থাঙ্গে বৈঠক নুলাইকা আ বৈঠকও কক সালাইকা বড় কৃষ্ণা যেটা তুই আ তুই বাগমানো তুই হকাই মানে প্রতামসা আসামও যেটা তুং ফ্লাজাক NRC না তুই এবা ভারতবর্ষনি NRC না তুই আবো ভারতবর্ষনি দেশনি বিশিংনি ব্যাপার আবো বাংলাদেশনি ব্যাপারিয়া মানে কক সাও ওয়ান সুগইয়া দি তাকুগো ভারত সরকার যদি গসিয়া হংকাই ভারত সরকার যদি নাইয়া হংকাই অববা হিসে কংসা তুই পুন বেংকি বেং জংনাই জাত মানইয়া আবো ন্যাশনাল লেভেল হংনাই চিং ত্রিপুরা বো হংনাই বেলে কাহাম ক চিনি বাগে বো কাহাম হংনাই কিন্তু ও জায়গাও তাবসা সুপ্রিম কোর্ট ni je জাজ যে উকিল কক সামানি হংকাই ত্রিপুরানি কেস ইয়া তুকা হংকাই ভারত তাবো দলসা বরক খাজালাই দं थाइं सामनि NRC मानखांखाय जों ताइ दिनै जत जे समस्या दंमानि समस्या समाधान खांथिनाय ओ जागा कायसामानि आंनो सानमुजुनो आबो अंगाय सुप्रीम कोर्ट वाइसानि मानथाय ताइ तारिसिदि नै कायसा जाजमेन्ट निबान दं ओ जाजमेन्ट निजागोनो पार्लामेन्ट आबोनो संशोधन खालायै ओ आइनो संशोधन खालायै दावको एससी नो रिमार आं साननानै मांगकाय आइन नामनाय हिंगांगकाय आबो पार्लियामेन्ट राज्य सभा लोकसभा से आइन नामो आबो नों सामो बायंग्ला दाबो मियारि पत्रिकाव सारै दङ जे आसामो जे NRC माने जे बररो कारजाखा जे बररो आरने गुमुं कारिमानिया गुबै बर अरनि नागरिक आबोनो हंगाय बर आइन संशोधन खायमानि बिसिंति देसा सरनानै बागै याप्रि सवै दङ नै ভারত হানি যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব অকংন সাওই দङ ঠিক আবহাইনো थांनाय लोकसभा निर्वाचन बीजेपी बरंनि निर्वाचनी इस्ताहार साखा जे केबुनि वानो जागनाय गरै आयांनानि फाइनाय बांलादेशनि फाइनाय आफगानिस्तान बांलादेश ताइ पाकिस्ताननि फाइनाय हिंदू ख्रिस्टियान पारसी बुद्धिस्ट बरकनो जतनो अर इंडियाव नारक जागनाय आबोनि बागै बरक नांखाखाय नागरिकत्व आइन 1955 संशोधन खायै पयला बरकनो नागरिकत्व रैनाय आबोनि उलुसे NRC रैनाय नैबो बरकनि निर्वाचनी इस्ताहार बरकनि निर्वाचन उनफ्रु गोबांना जागावो इउटिउब मानथक दङ नरक नायनाखाय नायमानो आरो जत मै दङ हिनखाय इनि सुप्रीम कोर्ट जदि NRC जे ताबुकनि आइन दङ ताबुकनि जे रखाय दङ ताबुकनि जे मानथाय दङ ए आइन रिमानि लागोनो भारत सरकार बिनि संशोधन खायमानि बिसिंथि पार्लियामेन्ट संशोधन खायमानि बिसिंथि NRC वो तेवसा हाय नहाय 2014 31 डिसेम्बर बिनि काट अफ डेट बरक सामानिंखाय जे नागरिकत्व आइन संशोधन खायनाय जे काट अफ डेट 31 डिसेम्बर 2014 अबनि बिसिं जे फाइनाय रखनखाय बरक जत नागरिकत्व माननाय अमतुय जदि फाइखांखाय ताइतेबो नांसिबा 2014 तो मियावसे आइन संशोधन खायमानो
আইন সংশোধন খাইনাयनि সাবनि ক্ষমতা दं पार्लियामेन्टनि ক্ষমতা दङ पार्लियामेन्ट आइन नाम्बार आइन उं दंगनि नबो बनो बेआइन खाइमानो तामुंगय थांनाय 5 तारिख अगस्त पार्लियामेन्ट जम्मू काश्मीर क्षेत्रे धारा 370 তাই ধারা 35 কোন সংশোধন খাইমানি বিসিংতি বর্ণ বাতিল খাইরগা তিনি বড় বাতিল থাকা সংসদ এবা পার্লামেন্ট আইন স্নাম্বর মানো আইন বাতিল খাইও মানো আবনি বাগৈ অ জম্মু কাশ্মীরনি যে ধারা তংমানি 370 তাই 35 এ যে তংমানি বড় বাতিল খাইরিখা ঠিক আছে ভাই খাইনো এনআরসি ने तुयाय बरं गोनां सुप्रीम कोर्ट जे जाजमेन्ट निबानो ओ जाजमेन्ट नि याकोनो नांखांगाय पार्लियामेन्ट नांमानि बरं दे नांगो हिवानसो मानि आव आइनो संशोधन खाइबानो आवहाय मानि आंनिया बरं गोनां सुप्रीम कोर्ट आबनो मायासागो आरो तेवसा हिनोया आं जाजमेन्ट निबानि याकोनो नों बाहायगले संशोधन खाइनाय पार्लियामेन्ट तो सुनानि सुप्रीम कोर्ट नि एक्टियर दंमोन आं थाव समया आबनि बागै बेलाय खाय एनआरसि तुयाय चिनि बरक जे तंखलाय तंमनि आसोका तंखलाय दि एनआरसि चिनि समस्यानो समाधान खाइए मैया जे ऐतिहासिक कारणे जे इतिहासनि कारणे जों नर संख्यालघुंखा गुहुरुंखा 1947 भारत हा खाकमनि बागै आयेंनानि लक्ष लक्ष बरक खाइमेनि बागै जों नर संख्यालघुंखा बिनिबो आयेंनानि लक्ष लक्ष हाजार हाजार बरक फाइदों आबनि बागै जों संख्यालघुंगै दङ जे कारणे जों संख्यालघुंखा ওই একই কারণে চিনি অরণি বিপ্রাসা দফা আবনি লগে যে নুইজি যে দফা দंमानि বড় কমর থাঙ্গে নুইমাগৈ जों संविधाननि धारा ताई 3 ताई 4 नि बिसिंथि खायै एबीसी एलाकानो पिप्रालेन हास्ते नाम दिहनै जों दाबि खाय दङ अरनि जों অনর খাঙ্গাকাই এনআরসি नो যদি সমস্যা সমাধান থাকে নকাই जों পিপ্রালেন সাননা নাইয়া কিন্তু এনআরসি পিপ্রাসারনি সমস্যা ত্রিপুরানি যে বি অরনি কুবুই সিরিসিটি নিচিমি তংই ফাইনাই 184 জননি রাজারি বংশধর যে তংনাই বরকনি থাংमुं बरकनि तंमुं अर तंगै माइया आबनि बागैनो जों अबनो मा सानो